मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक पर्सनल काम लिए थे, वो पर्सनल काम में आया। 2 फ्लोर का विला घर है, मतलब कि बड़ा घर है। दिखाते हैं आपको पहले से कितना खूबसूरत है। बिल्कुल नया है, नया बनाया, देखिए नया बनाया। किचन है, पूरा लग्जरी सा किचन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। তুমি ভালোবেসে আমাকে ওই হৃদয়ে বেঁধে রাখো না। তুমি দূরে দূরে আর থেকো না। জানি চিঠিটা পড়ার পরও আমায় ঠিক যতটা ভালোবাস, তারও অনেক বেশি ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি আর তোমাকে ঠকাতে পারবো না বলেই আজ আর আসতে পারলাম না। বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে তোমায় ভালোবেসেছি, অন্য কারো জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে আমার জীবন। আমি নাহিদকে ভালোবাসি, বাজির এই খেলায় বন্ধুদের হারাতে গিয়ে আমি হেরে গেলাম। আর জিতে গিয়ে আমি নিজের কাছে পরাজিত। যদি পারো আমায় ক্ষমা করো, যদি পারো আমায় ক্ষমা করো, যদি পারো আমায় ক্ষমা করো, যদি পারো আমায় ক্ষমা করো। তুমি দূরে দূরে আর থেকো না, এ চোখে চেয়ে দেখো না। তুমি ভালোবেসে আমাকে ওই হৃদয়ে বেঁধে রাখো না। তুমি দূরে দূরে আর থেকো না। इधर और एक बिल्डिंग बना रहा है, देखिए साथ में। अभी ये खत्म हो गया, ये पूरा किलिंग हो गया। अभी बाकी है सिर्फ नीचे का फ्लोर। अभी जाएगा नीचे का फ्लोर, अभी कर लेगा। करते करते शायद 7 बज जाएगा रात को। देखते हैं कितना बजता है। अभी तो 5:30 बज रहा है, 7 7:30 बजेगा शायद। তুমি দূরে দূরে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कैसे हैं आप लोग? माना जान है दिल तेरे वास्ते, माना जान है मैं तेरे वास्ते। ঘৃণা করবে, কিন্তু আমি আর তোমাকে ঠকাতে
পারবো না বলেই আজ আর আসতে পারলাম না। বন্ধুদের